الحمد لله المتفضل بالنعم ظاهرها وما بطن وما بكم من نعمة فمن الله. يا رب لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، خاصة أو عامة، ظاهرة أو باطنة، علمت أو لم تعلم. لك الحمد على الإسلام والإيمان، ولك الحمد على الأهل والولد، ولك الحمد على الصحة والعافية. أمنتنا ورزقتنا، ومن كل خير سألناك ربنا آتيتنا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. واحد أحد فرد صمد حي قيوم، بديع السماوات والأرض، أول بلا انتهاء، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فوق كل شيء، باطن دون كل شيء. نحمده حمد الشاكرين، وندعوه دعاء الخائفين التائبين، ونصلي ونسلم على خير المرسلين. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله صادق الوعد الأمين، وعلى آله الأطهار الطيبين، وصحابته الخيرين، واحشرنا اللهم في زمرتهم، ولا تخالف بنا عن نهجهم يا خير مسؤول ومأمول. عباد الله، أود في هذه الخطبة أن أزف لكم بشرى. ولكم يحتاج المسلمون في بلاد الغرب إلى بعض البشائر لكثرة ما تهاجمنا به وسائل الإعلام والأحداث من أخبار ينسي من السوء آخرها أوله، حتى صار يشعر المسلم كأنه السبب في كل ما يقع في هذا الكون من مصائب، وكأنها خطة مدبرة أو محاكاة. كل شيء يقع يلصق بالإسلام والمسلمين ويشار إلى المسلم، وخاصة المسلم الملتزم. فأحببت في هذه الخطبة أن أبدأها بأن أهنئكم، فأقول لكم هنيئا لكم، هنيئا لكم، وأقتصر على أمرين اثنين. Au début de ce sermon, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle et vous dire réjouissez-vous. Et surtout en ces moments un peu difficiles, trop chargés, trop médiatisés, qui ont fait que les musulmans se sont coupables sans rien faire. Trop de charges, tout est polarisé, orienté, manipulé, travaillé. Et on a même des gens qui n'ont plus envie d'entendre les infos ni d'allumer la télé. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui partager avec vous au moins de bonnes nouvelles et vous demander de vous réjouir. أولى هذه البشائر والتهنئات أنكم من أهل التوحيد، وهذا له دلالات كبرى وعميقة وعظيمة لا يفقهها إلا الراسخون في العلم. أنتم من أهل لا إله إلا الله، من أهل التوحيد. والتوحيد وتحقيقه وتحقيق لا إله إلا الله سر وجود الكون. فهذا الكون خلقه الله عز وجل لتحقيق التوحيد، لتحقيق لا إله إلا الله، فأنتم غاية وجود الكون. إذا زال من الكون الموحد الذي يقول لا إله إلا الله، زال سر وسبب وجود الكون، فأذن الله بزواله.
والساعة لا تقوم إلا على كافر ابن كافر على لكع ابن لكع حتى لا يقال الله الله الله. هنيئا لكم أنكم سر بقاء هذا الكون. هنيئا لكم أنكم تحققون الغاية من وجود الأكوان. La première des choses, c'est félicitations, réjouissez-vous, car vous faites partie de la Ummah de la ilaha illallah, ceux qui réalisent le monothéisme absolu d'idée à Allah subhanahu la ilaha illahu, le monothéisme la ilaha illallah qui est la raison de l'existence des univers. Allah Azza wa Jal a créé cet univers pour une seule raison, pour accomplir le tawhid, le monothéisme, pour la ilaha illallah. La raison pour laquelle Dieu a existé cet univers, c'est le monothéisme. Ceux qui le réalisent, qui l'accomplissent, sont la raison de l'existence de l'univers. Vous êtes la raison de l'existence de cet univers, car vous êtes l'esprit. Vous êtes la Ummah de la ilaha illallah. Le jour où il n'y aura personne sur terre, personne dans l'univers qui dit la ilaha illallah, Allah Azza wa Jal ordonnera la disparition de cet univers. Car la fin des temps et le qiyamah, l'heure n'interviendra pas que lorsqu'il y aura personne qui dira Allah, Allah, Allah. Réjouissez-vous. Vous réalisez la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé cet univers. Min ajli la ilaha illallah khalaqa Allahu al-akwan. Wa min ajli la ilaha illallah qamat suq al-akhirah. ومن أجلها وضعت الموازين والدواوين ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب فحري بكم وحقيق أن تفخروا أنكم من أهل لا إله إلا الله. أهل لا إله إلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا إله إلا الله, c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les univers. C'est la raison pour laquelle il y aura le marché du jour du jugement dernier, pour laquelle Allah Azza wa Jal va instaurer la justice divine. C'est la raison pour laquelle le paradis et l'enfer ont été créés. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a fait descendre des livres et envoyé des messagers. Et vous êtes la réalisation de la ilaha illallah. Vous êtes la raison de l'existence de cet univers. C'est grâce à vous que cet univers tourne. L'équilibre dans l'univers, ce n'est pas les lois de la physique, ce n'est pas ni la physique quantique, ni la physique newtonienne. L'esprit qui maintient l'univers, c'est la ilaha illallah. Le jour où il n'y aura pas de la ilaha illallah, il n'y aura pas d'univers. البشارة الثانية أنكم في هذا اليوم لبيتم نداء الله وداعي الله. في هذا اليوم دعاكم الله أن تكونوا في بيت من بيوته تعظمون شعيرة وتقيمون شعيرة من شعائره فلبيتم داعي الله. لبيتم منادي حي على الصلاة حي على الفلاح. فهنيئا لكم حيث وجدكم الله حيث أمركم وافتقدكم حيث نهاكم. فهنيئا لكم. هناك من منعه المال والتجارة عن حضور صلاتكم. هناك من منعه اللهو والشهوات عن حضور صلاتكم وتعظيم أمر الله في يوم هو أفضل أيام الأسبوع. فهنيئا لكم. أقمتم شعائر الله، عظمتم أمر الله، لبيتم داعي الله. فهنيئا لكم. ابشروا افرحوا. La deuxième des choses, réjouissez-vous
Vous vous trouvez là où Allah subhanahu vous a ordonné d'y être. Allah vous a demandé le jour du vendredi d'être dans une demeure, de ces demeures, dans une mosquée. Vous avez répondu présent. Vous avez dit Sami'na wa ata'na. Vous êtes venus dans une mosquée pour célébrer et exalter le rite d'Allah. Félicitations. Réjouissez-vous. Allah Azza wa Jal vous voit là où il vous a demandé. Les anges vous comptabilisent ce jour-là de vendredi, étant présents dans une demeure d'Allah pour exalter le rite d'Allah, pour assister à la prière du vendredi. Réjouissez-vous. لا تحقروا تعظيم أمر الله وشرعه ولا تحقروا الإتيان بالفرائض فإنما تدخلون الجنة بالفرائض. الذي يدخلكم الجنة هي الفرائض وليس النوافل. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. لا شيء أعظم وأثقل في الميزان من القيام بفرض فرضه الله وشرع شرعه الله به تدخلون الجنة تنالون الرضوان تنالون الدرجات هنيئا لكم. La deuxième des choses, ne méprisez pas le fait d'accomplir le rite et d'observer les injonctions et les ordres d'Allah, les obligations, car c'est par les obligations qu'on va rentrer au paradis, pas par les actes facultatifs. Les actes facultatifs, si, ils ont une importance. Mais pour rentrer au paradis, c'est les obligations. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte ce hadith Qudsi où Allah Azza wa Jalla nous dit « Il n'y a mieux comme acte et plus aimé auprès de moi qu'un acte obligatoire accompli par mon serviteur. » هنيئا لكم. نعم ما قمتم به في هذا اليوم. فافرحوا واسعدوا أن الله وفقكم في زمن الهرج والفتن. أن تخلصتم من مشاغل الدنيا ومتاعبها ومن مطالب الحياة وشهواتها فجئتم إلى محاب الله ورضوانه ممتثلين أمره. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Vous avez pu échapper à la pression de la matière, au business, au négoce, à l'argent, à l'attraction des enfants, des épouses, et vous avez préféré ce qu'Allah Azza wa Jal aime, être là où il vous a ordonné d'y être, dans une mosquée. هنيئا لكم لبيتم أمر الله. لا تكون التلبية كاملة إلا بمعنى المصارعة. وهذا شيء مهم ينبغي أن نقف عنده ونجليه. المصارعة إلى الخير شيء مهم. لم يطلب منك مجرد إتيان الخير، لا أن تسارع إليه. فلذلك من أتى يوم الجمعة في أول ساعة فكأنما قدم بدنة أي جمل، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم خروف، الساعة الرابعة كأنما أهدى أو تصدق بدجاجة، وفي الساعة الخامسة كمن تصدق ببيضة. تعظيم شعائر الله فيه المصارعة بمعنى المبادرة، ألا تكون ممن تبطئ به الدنيا والأغيار والشهوات. كثير من الناس يأتي بأمر الله لكن في آخر اللائحة لما يقضي كل أغراضه وأحواله يأتي بأمر الله، يصلي إياه، لكن لما يقضي أغراضه كل شيء، المارشي والسوبر مارشي والسيارة والدار والمرأة والأتات والصحاب وكذا، ويخرج ويدور ويجي احنا صلينا جمعها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وعنده الوقت. لا، المصارعة بمعنى المبادرة، وهذا شيء مهم. Il y a une notion très importante dans l'accomplissement du rite. Il
et qui mérite qu'on s'y attarde. Certes, accomplir un rite, c'est bien, mais il faut concourir, il faut le faire vite, il faut être parmi les premiers. C'est pourquoi ceux qui assistent à la prière du vendredi, la première heure, c'est comme s'ils ont fait une offrande à Allah Azza wa Jal de l'équivalent d'un chameau. Un chameau, c'est quelque chose de très cher. L'équivalent de nos jours, une Ferrari. Et celui qui vient la deuxième heure, c'est comme quelqu'un qui fait une offrande, une aumône d'un veau. Celui qui vient après, comme qu'il a donné un mouton ou une poule ou un œuf. Celui qui vient à la fin, les anges, ils rentrent pour assister au serment du vendredi. Ils ne le marquent pas dans le registre de ceux qui étaient parmi les premiers. La notion de al-musara'a est très importante. Être parmi les premiers, les pionniers, les initiateurs, est une notion fondamentale. C'est bien d'accomplir le rite, mais ne le mettez pas à la fin de la liste. Il y a ceux qui accomplissent la prière, certes, mais après avoir tout fait de la dunya. Il y a le business, il y a sa femme, il y a sa voiture, il y a son match de foot, il y a son film préféré, il y a ses enfants, et après, oui, maintenant, Allah Azza wa Jalla, un petit moment, une prière. Non. C'est pourquoi la prière à l'heure est mieux, est préférable, et dépasse en valeur tout ce qui est sur terre. خلينا نقف عند هذه الآية الجميلة الجليلة حين يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شوف المصارعة، هذه الآية جميلة جليلة عظيمة، كل حرف فيها يحتاج خطبة، مش كل كلمة أو جملة، لا كل حرف. بعض قال لك وسارعوا، الواو عند أهل اللغة هو الفاعل، أي أنتم سارعوا، وجاء بفعل سارعوا، فاعلوا، فعل يعني العمل في جماعة. والمصارعة عند اللغة عند العرب تفتح آفاق كبيرة، لأن السرعان عند العرب من الخيل ومن الرجال هم الأوائل. السرعان هم الأوائل اللي يقوم بشيء، فأول شيء يسمى السرعان. ولذلك في أحاديث كثيرة يقول تجدوا فيها وخرج سرعان القوم. سرعان القوم الذين يخرجون الأوائل، وسرعان الخيل التي تصل في الأول. والكلمة فيها معاني، حتى أن العرب تقول امرأة صرعرعة إذا كانت لطيفة وتسرع في الخير، لطيفة في خلقها وتسرع في إرضاء زوجها، صرعرعة. يقولنا الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة. اللي يفهم شوية في اللغة يقول لك وسارعوا إلى عمل، مش سارعوا إلى أجر. سارعوا إلى مغفرة يعني جري للجنة، أنت ما تمشي تجري للجنة. ليش قال سارعوا إلى مغفرة وجنة؟ ما قالش سارعوا إلى الأعمال، ما قالش بادروا إلى الصالحات، بادروا إلى التوبة، قال لك سارعوا إلى مغفرة. وسوف نقف عند هذه المعاني إن شاء الله حتى نجليها. On a dit que il faut être parmi les premiers, car dans notre religion, le fait d'être parmi les premiers est une notion très importante. Essayons
de prendre ce verset comme guide pour comprendre cet aspect des choses. Allah Azza wa Jal nous dit ceci, concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine le rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qu'est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Je disais que le verbe utilisé ici, sari'u, qui a été traduit par concourir, c'est un verbe dans la langue arabe qui ouvre un champ sémantique très large. Il renvoie à plusieurs sens et plusieurs choses. Les Arabes utilisent ce terme, déjà il est utilisé dans un schème, dans une structure qui est interactive. C'est-à-dire que ça se fait en groupe, pas individuellement. C'est pas en concurrence, je dois arriver les premiers pour éliminer les autres. Non, on doit le faire ensemble. C'est ça la structure du verbe. C'est-à-dire, avançons ensemble. Et c'est très très important. Il n'y a pas dans notre islam, guide-moi vers le droit chemin. Ihdini sirat al-mustaqim. Dans notre religion, il y a guide-nous. On rentre au paradis en groupe, ensemble, en s'entraidant. Nous sommes la religion du monothéisme et de l'unité et de l'union. On avance ensemble. Notre religion intègre tout le monde. Et on va voir dans ce verset que ce paradis large, aussi large que les cieux et la terre, n'est pas réservé qu'à une catégorie. Beaucoup de personnes considèrent que ce paradis est réservé juste à une catégorie. Et même certains le considèrent comme réservé juste à leur groupe, ou à leur façon de voir, ou à leur choix théologique et religieux. Et il y a des gens qui se réjouissent et qui aimeraient être les seuls à rentrer au paradis. Il y a ceux qui jubilent lorsqu'ils voient des gens diverger avec eux parce qu'ils croient qu'ils doivent être une minorité pour rentrer au paradis. Au contraire, on rentre au paradis en groupe. Sari'u. C'est une notion importante. Puis le verbe sari'u, c'est pas courir. C'est pas un verbe qui donne l'information de la précipitation, non. Sari'u, c'est être parmi les premiers, de ne pas tarder, d'être un pionnier, être un initiateur. Et là, Allah Azza wa Jal, dans ce verset court et très chargé de sens, il nous dit « concourez vers un pardon ». Dans la langue, ce que nous utilisons d'habitude, c'est « fais vite une action », pas « fais vite une récompense ». La récompense, tu vas la recevoir. Comment tu vas faire vite pour avoir la récompense? Et dans le Coran, on a ces structures très importantes qui nous montrent qu'Allah Azza wa Jal, il veut qu'on s'attarde, qu'on prend en considération l'ajr, pas l'action. Allah Azza wa Jal, لما يقول لك سارعوا إلى مغفرة من ربكم ما قال سارعوا إلى عمل. في حديث مثلا بادروا إلى الأعمال سبعا أو بادروا إلى الأعمال فتنا كقطع الليل. في أحاديث تقول لك بادر إلى الأعمال، لكن لا يقول لك بادر إلى الأجر. هذا في على الأقل 4 معاني. المعنى الأول لتلازم الأمرين، بحيث أن الأجر والعمل متلازمان، فإذا وجد الأول وجد الآخر. الأمر الثاني في معنى السبق، والأجر يكون مضاعف مع السبق. كل ما كنت سباق للشيء إلا كان عندك أجر أكبر. فالسابقون المسلمون الأولون عندهم أجر أكبر. اللي حضروا بدر عندهم أجر أكبر، حموا الإسلام وحموا بيضته. ولذلك حاطب بن بلتعة لما قام بما قام به
لما أراد أن يخبر قريش بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعد خيانة عظمى وكبرى، خيانة عظمى وكبرى، تخبر عدو بما يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن الرسول قادم عليكم استعدوا، خيانة. فأخبره جبريل وارسل صحابيان منهم علي بن أبي طالب، فأخذ من امرأة في مكان معين كتاب فيه حاطب بن بلتعة يخبر قريش بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا القصة؟ عمر بن الخطاب يقول له يا رسول الله دعني أقطع رقبة هذا المنافق، وكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. شوف السبق، شوف السبق إلى الخير. أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. تكن سباق في العمل، ليس كأن تكون في آخره. المسلمون الأولون ليس كمسلمة الفتح بعد فتح مكة. المبادر إلى الأعمال في بداية الأمر ليس كالمتأخلف إلى آخر الأمر. فالمصارعة شيء مهم جدا. هذا المعنى الثاني. Le fait de concourir, le fait d'être parmi les premiers est une notion très importante dans notre religion. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il a associé le fait de concourir à la récompense et pas à l'action. Il nous a dit concourir vers un pardon. Normalement, dans notre langage parlé, concourir vers une action. Fais vite ton action. Pas prends vite ta récompense. Et cette structure dans le Coran est très importante, c'est une éducation. Allah Azza wa Jal, la première des choses nous dit qu'ils sont très liés. Si tu agis, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un atome, tu seras récompensé. Tu seras récompensé surtout, minime soit-il, ils sont liés. Une petite pensée, un petit geste, un petit regard, un petit sourire, tu seras récompensé. Même si tu ne fais pas, avec ta pensée, une bonne pensée, tu seras récompensé. La deuxième des choses, c'est que l'ajr est très important de l'avoir toujours dans notre esprit. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset? En associant l'ajr à cette course, à cette rapidité, aux façons d'être les premiers, c'est que si on est premier ici, on est premier là-bas. Celui qui est premier dans les actions ici, il sera le premier à rentrer au paradis. Car on rentre au paradis, les premiers qui rentrent, c'est les premiers qui font les actes ici. Plus tu fais parmi des premiers ici, tu rentreras au premier. Et les meilleures places sont réservées aux premiers. Ce qui reste, c'est au reste. La deuxième des choses, c'est que l'ajr, la récompense de ceux qui font l'action parmi les premiers dépasse de loin ceux qui agissent à la fin. De loin. C'est pourquoi les premiers musulmans qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam dans des moments difficiles, ils ont une ajr extraordinaire que personne ne peut atteindre. Regardez Hatib ibn Balta'a, ce compagnon. Mais quoi? Qui n'avait pas de famille ni d'attache à la Mecque, qui a laissé ses biens et ses fortunes, et quelques-uns de ses proches à la Mecque. Quand il a appris que le prophète alayhi salatu wassalam allait faire sa conquête pour reprendre la Mecque, il a eu peur. Il s'est dit, ce gens-là, ces Mécois, ils ont leur famille là-bas, ils sont protégés. Quand ils vont rentrer chez eux. Mais moi, j'ai personne. Comment je dois faire? Donc, il a eu une idée qui était fausse, une pensée qui était catastrophique, en écrivant une lettre à Quraysh, l'avertissant de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Cet acte est considéré comme une trahison capitale, majeure, trahison d'État. Informer un ennemi d'une stratégie. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé Jibril alayhi salam pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et le prophète envoyait Ali et un autre compagnon pour récupérer la lettre qui était chez une femme. Il n'était pas encore loin de Médine. Et lorsqu'il est venu, Hatib a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, Wallahi, je suis musulman. Ce n'est pas par mes croyances, mais j'ai eu qu'une attache à la Mecque et je voulais préserver mes biens. Omar al-Khattab, il a dit, Ya Rasulallah, laisse-moi trancher la tête de cet hypocrite. Rasulullah, il a eu cette réponse. Vous allez comprendre la place de ceux qui font des choses parmi les premiers. Il a dit non. Il se peut qu'Allah Azza wa Jalla a regardé les cœurs des gens qui ont participé à Badr. Il a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Voyez un pardon avant même que le péché arrive. Vous entendez ça souvent dans certains hadiths. Ces péchés antérieurs et postérieurs sont déjà pardonnés. Pourquoi? Être parmi les pionniers, les premiers. Et agir vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. ما معنى المصارعة؟ المصارعة فيها معنيان. هو دليل إيمان ودليل محبة. دليل إيمان أنك تؤمن بأمر الله وتعظمه وتوقره وتعزره فتسرع إليه. ودليل محبة تحب الله تحب رسوله تحب أمره فأنت تقدم عليه فتسارع تبادر لا تذهب بك الأغيار والأطماع فتصرفك عن أمر الله عز وجل. وأمرك أن تنظر إلى الأجر ليخفف عنك المسير. لما تنظر الأجر المشقة تخف. لذلك ابن الجوزي كان يقول من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. إذا لمحت فجر الأجر، إذا لمحت ما أعده الله لك، فإن مشقة التكليف، مشقة القيام، مشقة الصلاة، مشقة النفقة، مشقة الجهاد على الأولاد على كذا تخف عليك. لذلك كان الصالحون يقولون لا تنظر إلى مشقة العمل فإن المشقة تزول، لا تنظر إلى مشقة الطاعة فإن المشقة تزول والأجر يبقى، ولا تغتر بلذة الشهوة فإن اللذة تزول والعقاب يبقى. لذلك ربطك بالأجر. Il a demandé, subhanahu azza wa jalla, à ce qu'on garde dans notre esprit la récompense, car quand on garde la récompense, on arrive à cheminer vers Allah azza wa jalla en aisance. Car on a la récompense, on sait pourquoi on fait. Et c'est éducatif et très important. Et nous devons éduquer nos enfants sur cela. Beaucoup de parents ne mettent pas en relation l'ajr et la récompense d'Allah lorsqu'ils ordonnent à leurs enfants certaines choses. À chaque fois, salli, salli, som, salli, salli. Il ne sait pas pourquoi. Demandez à nos enfants, pourquoi tu pries? Il ne saura pas répondre. C'est quoi l'importance de la prière? Il n'y a pas l'ajr et la récompense et l'amour d'Allah qui est l'axe de l'action. Il faut que nous éduquions nos enfants sur cela. Al-ajr, al-jannah, rida Allah, mahabbat Allah. Et c'est très important. Autre chose, c'est que, comme disait Ibn al-Jawzi, celui qui voit la beauté de la récompense méprise la charge de l'obligation. Lorsqu'on voit ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a préparé, on peut cheminer avec une grande aisance. On était dans le verbe sari'u, pour vous dire un peu ce verset, qu'est-ce qu'il peut donner comme information. Et Allah Azza wa Jalla, il nous dit, sari'u, concourez vers un pardon et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Le paradis dont il s'agit, sa largeur, c'est-à-dire la dimension la plus petite. Vous savez, la largeur, c'est la partie la plus petite. Dépasse tout ce qu'on connaît. Le paradis, la chose la plus petite, dépasse les choses les plus grandes, tout ce qu'on a. Les choses les plus insignifiantes dans le paradis dépassent les meilleures choses qu'on connaît. C'est pourquoi il n'y a aucune équivalence entre les plaisirs, le bonheur du paradis et ce qu'on vit sur terre.
C'est pourquoi Ibn Abbas radiyallahu anhu il disait ليس في الجنة شيء مما في الدنيا وإنما هي أشباه فقط حتى تكون عندنا كلمة. Ibn Abbas disait il n'y a aucune équivalence entre ce qui est dans le paradis et ce qui est sur terre, mais c'est juste les appellations. أعدت لمن هذه الجنة؟ أعدت للمتقين. احنا لما نسمع التقوى غالب ما يبدر إلى أذهاننا الصلاة والصيام والعبادة والقيام. الله عز وجل قال أعدت للمتقين الذين ينفقون. وتتعجب ليش؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون. ليش الإنفاق؟ كلها طاعات كلها عبادات. ليش الجنة هنا أعدت للمتقين الذين ينفقون؟ لأن الإنفاق هو أن تتغلب على شح نفسك وتغلب محاب الله على محاب النفس. فالإنفاق في تضاد محاب الله ومحاب النفس. المتقون هم من غلبوا حب الله على حب الأغيار، غلبوا حب الله على حب النفوس. فلذلك جاء التأكيد على الإنفاق أن تغلب شح نفسك. والكاظمين الغيظ شيء آخر، تغلب شح نفسك وتغلب هوى نفسك، فأنت لا تنتصر لنفسك فتكظم الغيظ. من هو الكاظم الغيظ؟ هو الذي أسيء له وعنده القدرة على أن ينتقم شر انتقام ولا يخاف، لكن يفضل أن يكظم غيظه. والعافين أن تكظم غيظك وتعفو. والعفو تعرفوا العفو خلاف المغفرة. المغفرة أن لا تؤاخذ بذنب ولا جريرة، والعفو أن يمحى الذنب كأنه لم يقع. العفو أن يمحى الذنب. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة القدر أي دعاء أقول؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي أن الذين أساءوا لهم يعفون عنهم كأنهم لم يفعلوا شيئا. جزاؤهم والله يحب المحسنين، لهم محبة من الله. فقط هؤلاء أعدت الجنة فقط لهؤلاء؟ لا، أعدت لصنف آخر، والذين إذا فعلوا فاحشة. الصنف الأول المتقون، الصنف الثاني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا الصنف الثاني، صنف التائبين، صنف المذنبين الراجعين. وهؤلاء الله عز وجل جعل لهم مكانة في هذه الجنة. ولذلك حين نرى تائبين يأتون إلى مساجدنا لا ينبغي أن نحتقرهم. كثير من الناس لأنه هو صار له عام عامين في المسجد لما يشوف واحد جديد ولا تائب كذا يبدأ ينظر له باحتقار، وخاصة رمضان قادم ويأتوا الناس تظهر رحمة الله على الناس في الدخول، ناس كثيرين ترى من يحتقر هؤلاء، ترى في أسماء غريبة جميلة يعني كان نقولها لهم صوام رمضان، عباد رمضان. هذا لا يجوز ولا يليق، بل بالعكس التائبون ينبغي أن نفسح لهم المكان، ينبغي أن يجدوا في بيوت الله أحسن استقبال، لأن الله أعد لهم مغفرة منه وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وقال ونعم أجر العاملين. On a vu que ce paradis aussi large que les cieux et la terre a été préparé pour les pieux. Quand on parle de la piété, la première des choses qui vient à notre esprit, c'est la prière, le jeûne. Allah Azza wa Jalla a mis l'accent sur la dépense. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Et pourquoi? Pourquoi la dépense? Pourquoi pas la prière? Parce que la dépense est un marqueur, est un indicateur. Est-ce que c'est l'amour d'Allah qui domine ou c'est l'amour de la matière? Lorsque nous sommes sollicités pour dépenser pour la voie d'Allah, il y a toutes les dépenses qui viennent. Il y a la voiture à réparer, il y a le supermarché, il y a l'école de ma fille, il y a la consultation, il y a le voyage, il y a les cadeaux.
Et là, on va faire une équivalence. On va donner pour Allah, on va garder pour nos amours terrestres. Et c'est très important. Et surtout, lorsqu'on le fait spontanément, lorsqu'on le fait vite, musara, on est parmi les pionniers. Vous savez, lorsque vous êtes exhorté des fois pour donner fi sabilillah, sur la chaleur et sur l'impact que la parole d'Allah Azza wa Jal réagit dans votre cœur, vous dites je veux donner 100 euros. Puis après, l'amour de la dunya, vous faites le calcul, vous dites ah, 50 euros c'est aussi bien. Puis après, vous mettez la main dans la poche, vous voyez les 50 euros, ils sont un peu chers, vous dites 20 euros quand même, c'est de l'argent. Vous sortez 10 euros, puis vous la remettez, vous sortez 5 euros, puis vous dites 5 euros, et ben j'ai des dépenses ce mois-ci, peut-être le mois prochain. Vous rentrez les 10 euros, vous sortez 1 euro, vous la donnez. De 100, on passe à 1 euro. Et c'est ça, ce conflit d'amour. Et la vraie adoration, c'est lorsque l'amour d'Allah domine les autres amours. Lorsque l'amour d'Allah triomphe. Lorsque l'amour d'Allah, lorsqu'on est appelé à faire une action pour Allah, c'est l'amour d'Allah qui l'emporte. Et la dépense est suivie par une autre dépense. La dépense du pardon. Et ceux qui pardonnent, ceux qui dominent leur rage, ceux qui ne se prennent pas pour le centre de l'univers. Moi, il m'a agressé, il n'était pas poli envers moi, c'est mon droit. C'est pas que dominer sa rage, mais oublier. Et on a cette parole qu'on dit souvent, je pardonne mais j'oublie pas. Je peux pardonner mais je ne peux pas oublier. Ce n'est pas une caractéristique des gens pieux. Les gens pieux, ceux qui dominent leur rage, qui pardonnent et qui oublient. Ces gens-là, ils ont comme récompense l'amour d'Allah. Puis il y a une autre catégorie qui mérite ce paradis. Il n'y a pas que les pieux qui ont atteint un degré très élevé. Il y a les repentants. Il y a ceux qui viennent de loin. Si on commet des excès, ils étaient dans le khamr, zina, le fawahish, puis ils reviennent. Ils se rendent compte que la voie d'Allah, c'est celle-là qu'il faut suivre. Ils viennent vers Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal leur ouvre cette porte. Il leur prépare ce paradis aussi large que les cieux et la terre. Et quand ils sont parmi nous dans nos mosquées, il faut qu'on les accueille, qu'on leur réserve un bon accueil, surtout le mois de Ramadan qui approche. Et la miséricorde se manifeste dans ces gens qui viennent dans les mosquées. On ne les appelle pas les adorateurs de Ramadan, comme certains se plaisent de le faire, mais on les appelle nos frères. Ils méritent nos places au premier rang. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واحسن ختامنا ونختم باقتصاد علينا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واصلي وسلم على خير الخلق من الرسل ارسل هاديا مبشرا وداعيا الى الله وسراجا منيرا. احبابي حتى لا اطيل عليكم ان كان الوقت قد طال واذا كثر الكلام انسى اخره اوله. فكما ذكر الشيخ عبد الخالق في قبل الخطبة نحن جئناكم من مدينة نانت. عندنا مشروع عندنا مسجد أوشك أن يغلق لأن شروط الأمن والسلامة كانت غير متوفرة. فاضطررنا إلى أن نستغل هذه الفرصة حتى نوسعه ليستقبل 3 أضعاف ما يستقبله اليوم. ومسجد فيه خير كثير لأنه مسجد حي ويصلي فيه كل أبناء الحي وصلاة الصبح قد يكون ممتلئا في صلاة الصبح بفضل الله عز وجل. في أنشطة كثيرة من أنشطة اجتماعية عندنا لسوب سوليدير كل يوم جمعة نوزع على ما لا يقل 300 محتاج يعني أكل وكذا منهم مسلمين خاصة أن مدينة نانت استقبلت كثير من اللاجئين. وعندنا أنشطة كثيرة مع الشباب وغيرها وتوسع المسجد وسيصبح جميلا لائقا بهذا الدين. تقام فيه شعائر الله ويحقق فيه التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن ندعوكم أن نكون شركاء. احنا جئنا لنحمل صدقاتكم إلى الآخرة. جئنا لنحمل حسناتكم إلى الآخرة. المال الذي سوف يبقى هنا سوف لن تجدوه هناك. يقول الإنسان مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. لما كان العيد وعائشة رضي الله عنها
قسمت الأضحية وتصدقت بها. قال عليه الصلاة والسلام: كم بقي من ضحيتنا يا عائشة؟ قالت: لم يبق منها إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها، بقيت كلها إلا كتفها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واحسن ختامنا واختم باقية الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسأل لهؤلاء الحاضرين من حضر معنا في هذا المكان في هذا المسجد، اللهم إنا نسألك رحمة تشملنا جميعا، تشمل كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وحينا وميتنا. اللهم من أحيته منا فحينا الإسلام، ومن أمته منا فيمت على الإيمان. اللهم اجعلنا إخوة فيك متحابين على الخير متعاونين متسامحين متغافرين، ولا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. في أخت سألتنا دعاء: Salam alaikum, je suis une jeune femme qui va se faire opérer la semaine prochaine de la tête et j'aimerais des doigts, s'il vous plaît, pour que tout se passe bien, Inch'Allah. Allahumma ya wasi' al-ata, ya qadim al-ihsan, ya da'im al-jud, ya ghafuru ya wadud, ya ghafuru ya wadud, ya ghafuru ya wadud, ya latifu lam tazal, ultuf fima nazal, ya latifu lam tazal, ultuf fima nazal, ya latifu lam tazal, ultuf fima nazal. Allahumma rabban nas, أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك لأختنا الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك لأختنا أن تبدلها لحما خيرا من لحمها وعظما خيرا من عظمها وعصبا خيرا من عصبها وخلايا وأنسجة خيرا من أنسجتها. اللهم اشفها شفاء دائما تاما عاجلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم الحاضرين متعهم بصحتهم، اللهم متع الحاضرين بصحتهم، اللهم متعهم بأعمارهم، اللهم بارك في أموالهم، بارك في تجارتهم، بارك في دراستهم، بارك فيما أعطيتهم وأوليتهم، واختم علينا وعليهم بالخاتمة الحسنى. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قم نصرك حكم الله وقم الصلاة.